Mikado, Cie Duo Tigo. Cerita tentang orang yang banyak uang yang See, this is what I like. Yeah. Oh, Roy Ricardo. He's cool. From 9 to 5 Jangan sampai tua turun dari Vivo. What the fuck? Reaction. Sontoy. Mr. GM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hola amigos, halo dunia. Apa kabar semuanya lur? Welcome back to my channel. Masih bersama gue Mr. GM. Nah, kita santai sejenak sambil menonton dan mereaksi video ini yang pastinya masih tetap spektakuler. Oke. Ingat lur ya, batik simple tapi penuh makna. Yuk tonton videonya sampai habis. Baik lur, di kali ini kita masih akan mereaksi sebuah video ini yang pastinya masih super duper keren, jos gandos banget nih lur ya. Dan kali ini hari ini kita akan bakal masuk ke perjalanan musik yang sangat-sangat luar biasa lur. Ini reaktornya dari Amerika dengan rap dan hip hop Indonesia. Nah, banyak nih orang luar negeri yang belum tahu loh ini ya, bahwa Indonesia itu punya sejarah panjang, penuh makna dan penuh kreativitas dalam dunia hip hop. Dari era old school yang masih mentah penuh semangat dan pesan sosial, sampai era modern yang semakin matang, energik dan diisi para rapper dengan skill kelas dunia nih lur. Nah, yang bikin seru lagi, para musisi luar negeri ini kita akan ajak hari ini benar-benar nggak siap dengan mereka ya, dengan apa yang mereka dengar. Mereka pikir ini cuma sekedar rap biasa, tapi mungkin ini nanti kita dengarkan ya setelah mendengar flow-nya atau punchline-nya, beatnya, ini reaksi mereka bakal bikin dulu orang Indonesia ini bangga dengan negara Indonesia. Nah, tanpa banyak basa-basi lur ya, kita langsung aja lur. Tapi jadi penasaran lur ya, tapi sebelumnya jangan lupa video ini di like, di komen, di share sebanyak-banyaknya, dan mohon channel ini untuk di subscribe. Lebih jelasnya lagi tanpa panjang lebar, yuk kita simak sama-sama. Banyak. Oke lur, ini dia video viralnya. Monggo. Hip hop in Indonesia is immensely interesting. We're gonna check out the evolution. A brief look at the evolution of Indonesian hip hop. It doesn't have that deep of a history because hip hop as a genre overall isn't that old. But I am intrigued to see what happened with hip hop in Indonesia up until today. Let's go. Let's go. Late 1980s, 95 began after the exposure to American rap through cassette tapes and MTV. Oh, wow. Okay. Iwan's Case album, Ku Ingin Kembali. Okay, Yeah, that's it. Wah, ini tenar banget lur. Pokoknya dulu ke semua yang tahu zaman-zaman dulu, yang tahun sekitar 80-an ya. Atau 90-an ya. 90 kan, ya pokoknya tahulah Iwake itu siapa. Nanti ada Denada dan lain-lainnya, itu rapper-rapper hip hop Indonesia yang gokils banget lur. Lanjut lur. He adapted so well to it. Black Skin is an insane name, but I f with it. Boys got no brain. 1995. Oh, they were sampling things. Hip hop in 1996 to 2003. Hip hop began to become popular in different regions of Indonesia, and local forms of hip hop developed, mixing American beats with dangdut, That's Javanese so sick. rhythms, gamelan, and reggae. Let's go. Why reggae? I don't get that. But that's awesome, dude. I feel like this is what Indonesia's best fusion. Paperclip. Melengahkan waktu dengan menonton TV. Seri pagi tapi ku tak masuk sekolah. Malu pacaran sama yang udah kuliah. Mikado, Cie Duo Tigo. Cerita tentang orang yang banyak uang yang See, this is what I like. Yeah. Oh, T5 The lur. fusion style. Jelas di wajah. R&B, hip hop. Neo. Tentang dua orang sejoli. Satu namanya adalah bagaimana manusia menyebut nama tuannya. Lepas yang dulu baru beri kesempatan untuk bertanya.
Damn. Then, because of social media, from 2003 to 2013, more rappers and hip-hop artists were able to release their songs and reach wide audiences, and then a different kind of rap became popular, a much more radio-friendly rap, and then Javanese rap to then political rap, interestingly enough. So that whole decade is very different from the 98s up until 2003, and then From like 2003... the 80s until the Well, early 2000s. Yeah, it was late 80s, early 90s where rap actually originated, and then from 2003 Shifts. to Yeah. the breaks of the 10s. I expect a lot of melody to come through with this era. Yeah. Come on, girls. Fade to black. Tajir banyak tugas men so what gitu loh. Lo pakai bling bling bertumpuk 5 so wow. Perlu risau SWTN RTBKA in the game now so bow wow. Hari ini lebih banyak mengatopeng dari sampai tista. Habis sulit membedakan antara patriot dan miskin logika. Bisa natas. Homicide are nuts. These guys are really down the line. Bangun pagi-pagi nyalain komputer online lagi. Bukan mau ngetik kerjaan. We saw this. Things begin to evolve, right? NDX. But I actually love that because you have such a wide variety of styles already. The Hip Hop Foundation is awesome. And then the internet boys, right? The auto-tune, the trap, the cloud rap. See, this is it. Bobo di mana? Bobo sama siapa? Bobo sendiri atau bobo sama papa? Roy Ricardo. He's cool. From 9 to 5, go straight to club, doing live, chasing just since I was 5. No, I'm here kicking it live. 12 in the morning pop shells for a living there. She's always been that girl. That's how Rich Ryan blows up, right? SoundCloud. Yo bitch on me, but you can never do nothing cause your mama raised a pussy. Every time I walk through the drop top, can't help. Welcome to my world. Please take any seat. Yeah, we checked the rap for the first time. This guy is the NDX, aka freaking cool. When I die, I'll be That's covered dope. in cashmere. When I die, I'll be covered in. Been here for days, just me and you don't even care no matter what they say. Banyak banget lur ya. It ain't the first time I help people be bitching like but this sama kaos masih bagus beli lagi dari butik kita macam stok the trend dia selalu kita. That's really cool. I like that video. Things changed a ton. Also because things became more global. I think the influences really sipped and changed after the internet era. And then regional hip-hop starts to thrive. Yeah, because interestingly enough, now regional hip-hop is more popular than it's ever been before. As a matter of fact, I mean, I thought we were going to get a ton more fusion in the 90s because you had Dangdut and you know, traditional elements to music, but most likely more popular in the 90s and 80s because the 2000s were dominated by rock. But in reality, in Indonesia, it seems the fusion aspect, keroncong, dangdut, koplo style of hip-hop and urban scenes are really rising now. Later, yes. They're not old, they're super new boys. I actually and girls. think this is the cool thing about working independently because I don't think a lot of these artists are signed to any big labels or are under any big Well, now they are. productions. They are now, but like I think the beginning are like the starts of a lot of these sounds become. It's not like they sent their demos and then Correct. you know, labels signed. See, like this EDM. is pop. Well, I guess this is how it is. You're not the end, so That is awesome. gue kaget, jantung gue hampir koslet. Sampai jatuh HP-nya sama. Tatapan khas matanya. Oh yeah, this is a little rap section. Jogja Hip Hop Foundation are my thing. Oh, yang sekarang lur. And they're kicking ass at the moment, a ton. And I think they're still independent. Do you gotta play it like that? What the fuck is? That is sick though. That's new? What That the is fuck is that? awesome. Play it like that. Toton Karibo. Also, the other R&B song, Delicious. Toton Karibo. What's he up to? Totong Karibo. Because obviously,
But you have statue and Ballo- Tabola Tabola Ballet, all of these regional Karamadu. songs. Yeah, all of these songs that they're very specific to our region. They're in like different languages even. Like, Some and I people feel from like, Indonesia song reviews. Damn, but the production. Yeah, that's This to is me the the true vibe. evolution of the urban scene in Indonesia at the moment. What the fuck? Nice, I love that. It's not 5 minutes. It's barely 4 minutes. It feels like it's such a long song. I like that. Oke lur, angel iki angel jos gandos lur wapel ketes pokoknya jos top marco top. Seperti biasa lur ya, video ini kita reaksi atas saran dari dulurku semua yang baik hati dan juga tidak sombong serta rajin menabung. Baik lur, tadi sudah kita pantangin bareng-bareng nih bagaimana keseruan dan kekaguman reaktor Latin ini lur, dua-duanya gokil lur ya. Dan perjalanan rap Indonesia dari dulu sampai sekarang ini memang benar-benar gila banget lur ya. Dari dulu, mungkin dulu tuh tahu dan tadi kita tonton bareng-bareng nih. Ada Iwake, ada Denada, terus ada Sweet Martabak, juga ada tadi Neo, terus Psycho-G, terus juga hingga yang sekarang-sekarang nih ya tahun 2000 sekian ini ada Jogja Hip Hop, terus tadi yang lain ngapain repot juga termasuk ya lur ya. Tadi ada banyak lagi lur yang inanya dari vibe old school yang proud dan jujur sampai hip hop modern yang rapi kuat dan penuh karakter. Ini semuanya menunjukkan satu hal, musik Indonesia ini terus berkembang dan dunia harus tahu itu. Ini para musisi luar negeri juga yang nonton barusan saja, mungkin mereka tadi nggak percaya loh kalau ini datang dari Indonesia, dan jujur aja reaksi mereka ini adalah bukti bahwa talenta Indonesia itu sudah berada di level atas lur. Wah, keren kan lur ya? Dan kalau dulu juga bangga dengan musisi hip hop atau rap Indonesia, jangan lupa komen hip hop Indonesia mendunia. Mantap lur. Yuk sama-sama kita teriakan bahwa video ini adalah Just Gandos Top Markoto. Oke, terima kasih semuanya. Bagaimana menurut Anda? Kasih komentar di bawah ini lur ya. Dan silakan seperti biasa ya, dulur-dulurku yang menyarankan video mana lagi yang akan kita tulis di kolom komentar lur. Dan juga terima kasih untuk channelnya Mbak Waleska Herrera dan Mas Efra yang sudah mereaksi video keren tadi lur. Sekali lagi kami juga banyak-banyak mengucapkan terima kasih kepada dulur-dulurku semua yang sudah hadir, yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Semoga apa yang kita sajikan, semoga apa yang kita reaksi ini bermanfaat dan menghibur Mas Mbak semua. Pokoknya konsep tetap seperti ini lur ya, kita akan tidak merubah. Kalau ada pertanyaan, kok masih pakai masker? Nah ini konsep kita seperti ini, jadi jangan dipertanyakan lagi. Oke lur? Oke, setuju. Semoga yang dulur-dulurku semua yang baik hati ini semuanya diberikan kesehatan, diberikan kesuksesan serta kewarasan. Jangan lupa lur ya, tetap dukung channel ini dengan cara di like, di komen, di share sebanyak-banyaknya. Dan mohon channel ini untuk di subscribe agar channel ini dapat berkembang dan lebih maju lagi satu kilometer ke depan. Oke, sampai ketemu di video reaksi berikutnya. Peace, love, and respect untuk musik Indonesia. Salam santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Reaction.